World cricket only one player. बाउंड्रीज गाइस, सिंगल से काम नहीं चलेगा, बाउंड्रीज चाहिए। सब लोग कैच देंगे। ना ठीक है কৌশিক দা একটু এইদিকে না এইদিকে Batsman is frustrated. Back up. No, তুমি এদিক তো দেখবে। পানি যাবে। Behind the wall. Lovely technique. Out there, leg है. अब लेग से खेल रहे. सिंगल से काम नहीं चलेगा. Hello, lunch has been served for those who are not playing. You can line up to have their lunch now. Coming for lunch. 3 overs 21. All destroyers, please go for lunch. Batsman, lunch ready. Bowling यार, bowling, मस्त bowling, मजा आ गया. मेरे को तो देख के ही मजा आ रहा है, खेलने का नहीं है मेरे को अभी. सिर्फ देखने का है. Not coming boys. One away. Batsman lunch ठंडा हो जा रहा है. बहुत खेल लिया और मत खेलना. बॉलिंग है, गुड मॉर्निंग. खेलेदार खेलो ना. हां.
Great bowling here. Great bowling. Great bowling. That's the ball, Obi. Okay, one. Good. Awesome, wonderful. अच्छा सीख लिया फील्डिंग हमसे Go single, Obi. Go single. Close, huh? Close. Hey, catch it! Hey! Stop! गुड स्टॉप बॉयज Keeper behind the wicket. Keeper behind the wicket. गुड फील्डिंग गुड पीस ऑफ फील्डिंग हरिंदर भाई ये तो भाग ही नहीं रहा है. One बोल दिया. Chennai said over. Ten over done. 10 over done. Lovely bowling, Obi. Bowling यार. Good bowling. क्या चाह रहा है? Run out and out. Hurry. No ball ছিল না. No. टेक द कैच Come on, take the catch, man. Good ball. बॉल ऑन यू Ball on you. Ball and play. बॉलिंग भाई किरण बॉलिंग Kiran. Lovely bowling यार. Lovely bowling. Lovely bowling, Kiran. अंशुल के नाम पे ना. আমার অনেক ওয়াইড হবে ঠিক আছে, আমি বলছি, আমি করবো। এই রানা দিয়েছে এক গোলটা। ছটা ছয় মারলেও তো কিছু করতে পারবে না। কোশিকা করে বস এই কোশিকা করবে বলছে কিরণ সিরিয়াস না হয় আমি করতে পারি কোশিকা সিরিয়াস না আমি করতে পারি জাস্ট বল রাখতে হবে নো পয়েন্ট আর ছটা ছয় ডিফেন্স আগেশ
हाथ खोल ले कौशिक का हाथ खोल ले Last over to go. Pretty much lost the match. হোয়াইট করো না হোয়াইট করো এই সেম বলটা ভেতরে Karan and Ganesh batting now. Last over in this BBMCT 10 semi-final match between Bandits, captained by Kiran, and Bulldozers, which is our team, captained by Karan. Bandits batted first and scored, I think, 166 or something. And we have been way behind, maybe around 60-70 right now in the 12th over. अरे फटाफटी फटाफटी कौशिक फटाफटी भाई बुला रहे हो भागने को यार रन भागने सेट पॉइंट सेट पॉइंट सेट पॉइंट नागेश भाई को बॉल 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 चलेगा भाई रन आउट मत करना